प्रत्येक वक्र रेखा एवं सरल रेखा मध्य एक अर्थ रही। प्रत्येक वक्र रेखा एवं सरल रेखार मध्य एक अर्थ रही। भाग्यर प्रत्येक खेल लुचि रही था एक तात्पर्य। सतरे आमे जहाँ भावुचु बा करुचु ता निरर्थक नुहे। प्रत्येक एक एक शक्तिर उत्स एवं निज निज पथरे बही चली। चलो आमे भगवान वीर योद्धा हवा अभिच्छ हवा, तेबे जाई भगवत ज्योति पृथ्वी उपरे प्रकाशित हब। सबुबले निज मन को सर्वदा शांत रख। अवसंभावी संवाद पाइबा पूर्व कौन से निष्पत्ति नेबारु क्षांत हो। परमा भागवत जननी श्रीमांकर आज पवित्र महापारायण महासमाधि आज अंतिम यात्रा अंतिम दिवस महासमाधि दिवस रे उपस्थित थिबा समस्त भाई अपा मान को वंदे मातरम और प्रणाम। प्रभु मां चरण कमल रे आमे अनंत कोटि प्रणाम जणाई आज कार्यक्रम को आमे आरंभ करिबा। मंत्रमय सावित्री रो उच्चारण सहित किछि समय निरवित ध्यान मध्य। आज मंत्रमय सावित्री नहीं, आमे मंत्रमय सावित्री को आलोचना और साझा करिबा, किंतु आमे किछि समय मात्र मंत्र म्यूजिक सहित मदर्स मेडिटेशन म्यूजिक सहित किछि समय आमे चलंत निरवित ध्यान करिबा। आज रो एई जो मांकर जो पवित्र अंतिम महासमाधि दिवस रे समस्त साइलेंस हवा। परवर्ती कार्यक्रम आमे निवेदन करिबा एक वंदना मां और प्रभु को चरण कमल रे। आज रो कार्यक्रम रे वंदना टे निवेदन करिबा पई चलंतु आमे केंद्रापड़ा रो अनुपमा आपन को आमे अनुरोध करिबा। अपा आपन गोटे वंदना मां और प्रभु को चरण कमल रे रखंतु। भूली जीवो नाही मूर्तक पाई, सबु किछि लागी चिरऋणी। आमी सबु किछि लागी चिरऋणी। साथी अछ जाहा प्रभु अवतरी हे धूली धरणी। तुमे अवतरी हे धूली धरणी। भूली जीवो नाही मूर्तक पाई, सबु किछि लागी चिरऋणी। आमी सबु किछि लागी चिरऋणी। साथी अछ जा प्रभु अवतरी हे धूली धरणी। तुमे अवतरी हे धूली धरणी। संघर्ष करिछ जातना भोगिछ, संघर्ष करिछ जातना भोगिछ। असुमारी कार्य करी, केते असुमारी कार्य करी। सक
सकल सहिछ आशा भी रखिछ सकल सहिछ आशा भी रखिछ যন্ত্রণা তক নেইছ বরি যেতে যন্ত্রণা তক নেইছ বরি মানুষী শরীরে জন্মি মহিরে মানুষী শরীরে জন্মি মহিরে দেখাইছ নব যুগ সরণী কেতে দেখাইছ নব যুগ সরণী ସବୁ କିଛି ଲାଗିଛି ଋଣୀ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଲାଗିଛି ଋଣୀ ସଂକଳ୍ପ କରିଛ ପ୍ରୟାସ କରିଛ ସଂକଳ୍ପ କରିଛ ପ୍ରୟାସ କରିଛ বিশ্ব কল্যাণে করিছ সিদ্ধ মা বিশ্ব কল্যাণে করিছ সিদ্ধ প্রস্তুত করিছ সফল হইছ প্রস্তুত করিছ সফল হইছ জীবনকু তব করি উৎসর্গ মা জীবনকু তব করি উৎসর্গ মুঠা করি নত সে পাদে প্রণত মুঠা করি নত সে পাদে প্রণত গাও কৃতজ্ঞতা আবাহনী আমি গাও কৃতজ্ঞতা আবাহনী ସବୁ କିଛି ଲାଗିଛି ଋଣୀ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଲାଗିଛି ଋଣୀ ଭୁଲି ଯିବୁ ନାହିଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଲାଗିଛି ଋଣୀ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଲାଗିଛି ଋଣୀ ସାଧିଅଛ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମା ଅବତରି ହେ ଧୂଳି ଧରଣୀ ତୁମେ ଅବତରି ହେ ଧୂଳି ଧରଣୀ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଲାଗିଛି ଋଣୀ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଲାଗିଛି ଋଣୀ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଲାଗିଛି ଋଣୀ ମାମା ବାପାଙ୍କର ବନ୍ଦନାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ ହେଉଥିଲା ମା ଓ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆମର ମାନୁଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚେତନାକୁ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ସାହା ବାକି ରହିଛି ସେ ସବୁ ସୁଖନ୍ତନରେ ହବ ସେଥିପାଇଁ ମା ଆଜି ଗତ ନଭେମ୍ବର 17, 1973 ନଭେମ୍ବର 17 ମହାପାରାୟଣ ମାଙ୍କର ମହାସମାଧି 17ରୁ 19-20 ଯାହା ବାକି ରହିଛି ଆଉ ସବୁ ସୁଖନ୍ତନରେ ସବୁ ହବ ତେଣୁ ଆଜିର ଏଇ ବନ୍ଦନାଟି ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବ ନଉଥିଲା ମା କହିଲେ my body has been given for the first attempt at a transformation Sri Aurobindo told me
but I do it willingly because of the results. Everybody will be able to benefit from it. माँ से कथाटा कहिचंती जे जो माँ शरीर नेकी आसीथिले से होचंदी पूर्ण रूपांतर शरीर नै से आसीथिले ट्रांसफॉर्मेशन नेकी आसीथिले से तांकर बॉडी टी से अटेम्प्ट पई फर्स्ट अटेम्प्ट थला ट्रांसफॉर्मेशन श्री अरविंद ए कथा कहिथिले किंतु मां को श्री तनु छाड़ीबा को पड़िला कोन पई ना माँ एटे स्पष्ट भाव रे कहिचंती बट do it willingly because of the results. Everybody will be able to benefit from it. समस्ते यार सुफल नेबे लॉर्ड प्रार्थना करिबा लॉर्ड I want to be yours and worthy of you. Make me your ideal child. माँ कथा में समस्त शिखाई देइछन्ति भगवान का पाखरे किपरि प्रार्थना करबा को हबो निजको समर्पित करबा को हबो हे प्रभु चाहे मो होई जीवा को तुमरी एवं चाहे हेबा को तुमर योग्य गढ़ी तोल मते तुमर एक आदर्श शिशु रूपे मांकर आजिर अंतिम महाप्राण दिवस रे केटा पद कहबा पई मो रेणु अपा भुवनेश्वर को अनुरोध करछि अपा किछि समय मांकर एई जो यात्रा चली महा परायण महासमाधि अंतिम दिवस किछि मांक जो अंतिम दिवस यात्रा महासमाधि विषय रे किछि कहबे अपा आज आम खाली आम नुहे आज समग्र विश्व हूँ एक महार्घ दिवस महान दिवस आज 96 वर्ष बयस माँ तांकर स्थूल शरीर को त्याग करथिले नवेम्बर 17 1973 एवं सेदिन थिला संध्या 7:25 आम गत थर ए विषय आलोचना करिचे एवं आज अर्थात नवेम्बर 20 रे तांकर सेई शरीरटी को समाधिस्थ करागला। समस्ते जानती कि आमर ये जो शरीरटी पंच महाभूत तैयारी शरीर तो पंच महाभूत शरीर आमर जो शरीरटी तैयारी जितेबले शरीर जितेबले प्राणटी चली जाए सेतेबले गोटे शरीर केते समय रहिबो अक्षत अवस्था खूब कम समय मध्य शरीर गोटे मलिनता आसी जाए किंतु दिव्य जननी माँ जितेबले नवेम्बर 17 तारीख संध्यार शरीर को से त्याग कले से शरीरटी से भाव में अमलिन हो रही शरीर ज्योति से भाव टिके भी निष्प्रभ हो नाला एवं दीर्घ 4 दिन धरी 17 18 19 20 4 दिन व्यापी मां शरीर से ज्योति एत टिके निष्प्रभ हबार देखागला नहीं एवं जितेबले आज तारीख नवेम्बर 20 तारीख आस्ते आस्ते शरीर से ज्योति आस्ते आस्ते मलिन हवा को लगिला अर्थात सूचना मिला जे एबे समाधिस्थ हबार समय आसी जाइछि एवं तांकर जोठी श्री अरविंद को जहाँ आगुरी स्थिरीकृत होता मां द्वारा से सर्प ट्री तले सेवा वृक्ष तले जोटी माँ प्रभुकर समाधि थिला सेठी सेकेंड चैम्बर रे मां को समाधिस्थ करागला। माँ आ प्रभु कहीं जन्म होते माँ प्रभु धरावतरण होता यही माटी रे माँ प्रभु जन्म नहीं जे जगत को रूपांतर करेंगे से स्थूल शरीर नहीं जगत को रूपांतर करने माँ और प्रभुकर धरावतरण होता एवं से जी जीवन काल मध्य माँ जहाँ कर जो बार्ता आमको देखते जो आम भितर आस्पृहाटी जाली देती जहाँ करने कम सहयोग करने बहुत किसी कर माँ जीवदशा भितर किंतु दुखर कथा आमे आमर अज्ञानता आमर असामर्थ्यता ये सबु किछि आमर अज्ञानता आमर असामर्थ्यता आमर अपरागपणिया सबु किछि एई बाटरे गोटे विराट प्रतिबंधक होकर ठिया होला जहा द्वारा जेतेबेले मनुष्य प्रस्तुत नुहे
से अतिमांस शक्ति को ए शरीर धारण करने मनीष जति प्रस्तुत नुहे रूपांतर हाँपी मनीष आज प्रस्तुत नुहे से बाध्य हो माँ और प्रभु को देह त्याग करने पड़ा। तथापि आम कहना नहीं माँ एक कथा समस्ते सबुठ बर्त आलोचना होची माँ सूक्ष्म अच्छा ये कथा आम समस्ते अनुभव आनीचु जे माँ आम पाखे अच्छा माँ व्यक्तिगत भाव अच्छा माँ विश्वगत भाव माँ विश्वासित भाव अच्छा सब समय आमर स्नेह प्रेम करुणा आम प्रति अबारित भाव एवं झरी चली स्थूल भाव बेले जो भाव में माँ जदि स्थूल दर्शन एवं रही पार्टी किंतु जड़े से भाव में साधना कले से भाव में गोटे दृष्टि भंगी तार आसिले से चेतना स्तर को गले माँ को निश्चित भाव में सूक्ष्म दर्शन कर माँ अनेक थर कहते थे नहीं अनेक थर कहते साधक मान आज फॉर माई ग्रेस एंड लव एंड ब्लेसिंग्स दे आर ऑलवेज ओवरऑल मोर कृपा प्रेम और आशीर्वाद तुम मान सर्वदा ही रही जो ऑलवेज वार्ड माँ कहते सर्वदा कहते यहाँ आर अर्थ हूँ केवल से 1973 पर्यंत सीमाबद्ध नुहे जो ऑलवेज कथाटी कहते माँ ता हूँ सबुदिन चिरकाल माँ कृपा सबुदिन आम थिला एबे रही एवं अनंत काल रही माँ कहते ऑलवेज सबु बेले सर्वदा तुम पाखे पाखे रही तेबे जो रूपांतर जो अति मानुष को आम किभली भाव योग्य हवा धारण करने माँ और प्रभुंर धरावतरण होता से कार्य आम आज निजको प्रस्तुत करने बेल आज पहुंची गोटे आह्वान आसी पहुंची आम पाखे दिव्य आह्वान आसी पहुंची आम से जो बाट आमको माँ देखते जाती बाटर जावाई आम गोटे डाकर आसी पहुंची जाइए आमर अज्ञानता आमर असामर्थ्यता माँ को देह त्याग करा पड़ा प्रभु को देह त्याग करा पड़ा पुणी जिते माँ पुणी धरावतरण करेंगे प्रभु जिते पुणी धरावतरण करेंगे से आउमी माँ प्रभु न कहती जे एबे मध्य मनुष्य प्रस्तुत नुहे से शक्ति को धारण करने एबे मध्य मनुष्य जाति प्रस्तुत है ना एक कथा जमी आ पुनरावृत्ति न हुए माँ प्रभु एक कथा जमी चिंता फित न आसे मनुष्य जाति एबे मध्य प्रस्तुत नुहे पुणी आमको देह त्याग करा पड़ो पुणी के आउ थे पुणी जन्म नाक पड़ो ये मनुष्य जाति को ऊपर को उठे नापी तेणु एबे जो समय आसी जो देव मुहूर्त आसी आम समस्त जिते आम माँ से कृपा को आम प्रति मुहूर्त आम अनुभव को आनिबा जे माँ आम पाखे अच्छा आम पाखे पाखे अच्छा आम भितर अच्छा आम बाहर अच्छा प्रत्येक वस्तु भितर थी माँ आमको सहयोग करमको से अनंत काल यात्रा पथरे जावाई माँ से स्नेहर आशीर्वाद बर हस्तटी आम बढ़ई देती तेज आम कहीं डेरी करवा देव मुहूर्त आसी पहुंची आम निजक प्रस्तुत करने उपयुक्त जंत्रटी हाँपाई योग्य संतानटी हाँपाई आम एवं कहीं आम विलंब करवा कहीं लगी न पड़ा आम केड़े भाग्यवान यदि भाव सतरे आम सतरे केड़े भाग्यवान यही कर्मभूमि को जो माँ गोटे विलासमय नगरी प्यारिस ताकू परित्याग करी भारत भूमि को कर्मभूमि भाव में वर्ण करने भारतर आत्मा बोली माँ जहाँ कहते भारत को से कर्मभूमि भाव में वर्ण कर कारण यही भारतर माटी पानी पवन सबुरे गोटे आध्यात्मिकतार जो उष्मता रही आध्यात्मिक उष्मता कौट देखा जाए ना कौन माटी देखा जाए ना तेणु माँ ये माटी को बाछी आमरी पाखक आसी आमरी सहित सशरीर धारण कर शरीर को धारण करी आमरी सहित हसी खेली से दिन काटी आमर हाथ बढ़ई हाथ धरिक आमको बाट चले नहीं आम केड़े भाग्यवान आम माँ को पाइछु तेणु ये जो सौभाग्य आम लाभ करिछु ये सौभाग्य को आज महासमाधि दिवस माँ महाप्रयाण आज जो महासमाधि अंतिम दिवस दिन आम निश्चित भाव में संकल्प निश्चित भाव में नवा जे माँ मु हूँ तोर अबोध संतान मु तोर शिशु संतान अज्ञान किसी जाने ना गोटे प्रार्थना केवल गोटे प्रार्थना आम पाखे एत असामर्थ्यता रही एत अपारगता रही एत अज्ञानता रही के अंधकार रही तेणु आम केवल गोटे किसी आम पारिबा नहीं आम दूर कर पारिबा नहीं से शक्ति नहीं से सामर्थ्य आमर नहीं तेणु माँ पाखे एति तो प्रार्थना कर माँ मु तोर शिशु संतान अबोध संतान टीए तेणु मत तोर योग्य संतान कर तोर उपयुक्त इन्स्ट्रुमेंट टे मत कर आम माँ पाखे एति तो प्रार्थना कर किसी नुहे निश्चित भाव में माँ तो सब आम पाखे पाखे अच्छा
केवल आकुति आम निज भितर हृदय भितर बाह्य नुहे अंतर भितर से गोटे प्रार्थना उच्चारित हवा दरकार एवं जो प्रार्थना टी माँ को निश्चित भाव में स्पर्श कर आउ कि नहले भी एतिक प्रार्थना करवा आज गोटे संकल्प निश्चित भाव गोटे संकल्प ना आम संतान तेना आम से माँ आम जो कार्य करने माँ आसी जहाँ हो पारि नहीं एवं माँ आम पाखे थी से कमटी को सुचारू रूप से संपादन केमती परिपूर्णता लाभ करने माँ आमको चाह बसी आम यही महार्थ दिन टी महान दिवस टी आम एति केवल चाहवा माँ आमको तुम योग्य संतान टे कर आमको तुम योग्य जंत्र टे कर। धन्यवाद बापा। माँ आज दिवस जो संकल्प कथा बापा कहले ठीक कथा आम अभिशा करवा प्रार्थना करवा श्री अरविंद कहते कौन सी आंतरिक अभिशा केवे वृथा हो पारे नहीं। माँ जो कार्यटी करुचंती सूक्ष्म शरीर रही आमरी पाई आमे केवल तांको सहयोग करवा एवं निरंतर तांको प्रति उन्मूलित रहिबा केवल या ही हबो समस्त कामना वासना ऊर्ध्वर रही निस्वार्थ पर भाव आमे माँ और प्रभुंकर जो जो चीर आलोक देखै दैछन्ती त्यारी दिगरे आमे आगे जीवा पिंधि साहसर सांजो धरे विश्वासर तरबारी आगे चलिबे से ही वीर योद्धागण आलोक सेनानी आमे आलोक सेनानी ही वीर योद्धा ही आमे चलिबा सेही दिन पर्यंत जेते दिन पर्यंत आमे सीए सीए आमे हे। धन्यवाद अपा। आज यही मुहूर्त संकल्प यहाँ ही रहिबो माँ और प्रभु को आमे निज भितर परिप्रकाश करवा या ही हम शेष कथा आमर एवं यही संकल्प आमर सब रहिबो। परवर्ती कार्यक्रम आमर मंत्रमयी सावित्री रो आलोचना बेल। मंत्रमयी सावित्री परम प्रभु श्री अरविंदंकर से पवित्र दिव्य ग्रंथ महान दिव्य ग्रंथ से दिव्य ग्रंथ को धारावाहिक भाव में आलोचना करी आछंती हमर भुवनेश्वर डॉक्टर सरजकांत मिश्र भाई भाई आलोचना को कंटिन्यू रखी एजावत आमर मंत्रमयी सावित्री पार्ट 1 बुक द बुक ऑफ द ट्रैवलर ऑफ द वर्ल्ड्स कैंटो 3 द ग्लोरी एंड द फॉल ऑफ द लाइफ गत थर भाई 501 लाइन पर्यंत आलोचना साध्य करथिले। आज 502 लाइन आनवर्ड्स आलोचना साध्य हेबो। ले भाईंकर विशेष किसी कर्तव्य डोमेस्टिक एफेयर्स रही बहुत दूर जगह अच्छा आज सी आसी पारना किसी असुविधा से व्यक्त करथिले एवं क्षमा मागिथिले मां पाखे आज कार्यक्रम को तुलाइबा तेणु आज कार्यक्रम को तुलाइबा आमे आम गहन थिबा सुंदरगढ़ सुबोध भाई को अनुरोध करबा भाई आपण आलोचना स्वाध्याय को आगे नियंतो। मंत्रमयी सावित्री पार्ट 1 बुक 2 द बुक ऑफ द ट्रैवलर ऑफ द वर्ल्ड्स कैंटो 3 द ग्लोरी एंड द फॉल ऑफ द लाइफ फ्रॉम 502 लाइन्स ऑनवर्ड्स। सावित्री आमे आलोचना करिबा 502 लाइन रु किंतु आज विशेष दिवस रे विशेष दिवस जोटा कि मांकर समाधि ता उपरे मु टिके आलोकपात 2-4 मिनिट करुछि। गतकाली एही सावित्री आलोचना कार्यक्रम मध्य सरोज भाई आमर पूर्वतन प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी श्रीमती इंदिरा गांधी जो गुड़े मंतव्य प्रदान करथिले एवं आज सही इंदिरा गांधी मांकर
महाप्रयाण पर से कौन मंतव्य देते टे मु गोटे आलोकपात कर मांकर शरीर त्यागर संवाद शुणी देश विदेश बहु प्रकार श्रद्धांजलि वार्ता आसला एवं से मध्यरु तत्कालीन प्रधानमंत्री आम जो इंदिरा गांधी वार्ताटी कौन थिला मु गोटे खाली पढ़ी दूची। श्रीमांकर शरीर त्यागरे मु गभीर भाव में मर्माहत से भली एक सत्ता को जानिबा एवं तांकु आम भितरे एते वर्ष धरी पाइबा एक दुर्लभ सुजोग थिला। तांकर बाणी तांकर शिष्यवृंद तथा अन्य मानकु पाथ्य जोगाई चालू श्रीमा थिले सक्रिय दीप्त व्यक्तित्व संपन्ना तांकर थिला एक तीव्र शक्तिशाली अलौकिक व्यक्तित्व और असाधारण आध्यात्मिक सिद्धि तथापि आश्रम परिचालना सामाजिक कल्याण ओरविल प्रतिष्ठा और विकास एवं श्री अरविंदर आदर्श और परिस्फुटन पाई अन्य जेकोसी परिकल्पनार साधन निमंते तांकर बलिष्ठ कार्यकारी प्रत्यक्ष ज्ञान से केबे हराई नथिले। से शक्ति रे थिले तरुण मन रे थिले आधुनिक किंतु भारतर आध्यात्मिक महत्व तथा भारत वर्ष मानव जाति को नवज्योति प्रदान करी परिवार भूमिका संबंध तांकर अटल विश्वास थिला सर्वाधिक सुस्पष्ट। एटा होची पूर्वतन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी वार्ता बा श्रद्धांजलि। ठीक अच्छी भाई बापने वर्तमान आमे सावित्री आलोचना भीतर को आसवा आमे एटा आलोचना करबा आज बुक 2 द बुक ऑफ द ट्रेवलर ऑफ द वर्ल्ड कैंटो 3 द ग्लोरी एंड द फॉल ऑफ लाइफ पेज 130 लाइन फ्रॉम 502 टू ऑनवर्ड्स। एटा वर्तमान अंतिम पर्याय ग्लोरी एंड द फॉल ऑफ लाइफ। ग्लोरी अर्थात गोटे महिमा प्राणर महिमा वर्तमान कौन थिला सा वर्णना ही आपण सब शुणी सारिचु बुझी सारिचु। वर्तमान तार पतनर अवस्थाटा केमिति आसीची ताकु से वर्तमान आलोचना माध्यम रे से अरविंद प्रकाश करुछन। आमे सही 502 लाइन आलोचना करबा आगु आमे पूर्ववर्ती जो आलोचना होता तार किसी मन पकेवा मु चाहूँ। काली तो आलोचना होता फर्स्ट लाइन अच्छी लाइफ हार्ड वी कॉल एंड लेफ्ट आवर नेटिव लाइट। सिंगल सेंटेंस लाइफ हार्ड वी कॉल and left her native light. Light. Hello. Life heard the call and left her native light. एतरे कौन है प्राण प्राण शक्ति तार से आह्वान को से सुनिला एवं तार निजस्व नेटिव लाइट तार जो निजस्व माने सहजात तार जो बसवास तबा प्रकृति लाइट कहले जो आलोक एटा एक्चुअली प्राणर जो गोटे तार राज्य प्राणर जो परिसर प्राणर जो चेतना सही चेतना को वर्तमान जो ऊर्ध्व स्तर रे थिला बा परा जगत रु वर्तमान से अपरा जगत को से अवतरण करिवार सेटा गोटे आभास दउछंती। नेक्स्ट 4 लाइन का जो आलोचना होता ताकू पढ़ी दूसरी overflowing from our bright magnificent plans on the rigid coil and sprawl of mortal space. Here too the gracious great winged angel poured her splendor and her sweetness and her bliss.
overflowing from our bright magnificent plan ସେଠି overflow କଲା from our bright magnificent plan କିଏ ସେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ତାର ସେ ଉଜ୍ଜଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେଇ ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଓଭରଫ୍ଲୋ ବା ବହି ଆସିଲା କୋଉଠିକୁ on the rigid coil and sprawl of mortal space 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 ଏଟା କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଛି ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଜଗତ ସମଗ୍ର ପାର୍ଥିବ ଜଗତକୁ ଗୋଟିଏ ଯୋଉଟା କି ରିଜିଡ୍ କଏଲ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ପୁରା ରିଜିଡ୍ ହେଇକି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଚେଞ୍ଜ ହବ ନାହିଁ ପୁରା ଗୋଟେ ଦୃଢ ଭାବରେ ଅଛି ସ୍ପ୍ରଲ୍ ଅଫ ମୋର୍ଟାଲ ସ୍ପେସ୍ ଯୋଉଟା କି ବିଷୟ ହେଇଛି ପାର୍ଥିବର ଗୋଟେ ସବୁଆଡେ ସ୍ପ୍ରଲ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରଲ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡିଆ ହଉଛି ଗୋଡ ହାତ ମିଳେଇକି ଜଣେ ଆରାମରେ ବସିଥିବାକୁ ହିଁ ସ୍ପ୍ରଲିଂ କୁହାଯାଏ ହେଲେ ଏଠି ସେ ଆରାମରେ ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପାର୍ଥିବ ପୃଥିବୀ ମାନେ ପାର୍ଥିବ ଜଗତ ତାର ଗୋଡ ହାତ ମିଳେଇକି ଗୋଟେ ଆରାମରେ ସୁସୁପ୍ତି ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପ୍ରାଣ ସେଇଟାକୁ ସେ ତାର ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଛି ହିୟର ଠୁ ଦି ଗ୍ରେସିୟସ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ୱିଙ୍ଗ ଏଞ୍ଜେଲ ପୋଡ୍ ଏଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମହିମାଗତ ମାନେ ବଡ ମାନେ ବିରାଟ ପକ୍ଷଧାରୀ ଏଞ୍ଜେଲ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ପୋଡ୍ ମାନେ ଢାଲି ଦିଅନ୍ତି କଣ ଢାଲି ଦିଅନ୍ତି ହାର ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ସେଇ ପ୍ରାଣର ମହିମା ଏବଂ ତାର ହାର ସୁଇଟନେସ୍ ତାର ସେ କ୍ଷିପ୍ରତା ଏବଂ ହାର ଗ୍ଲିସ୍ ତାର ଆନନ୍ଦକୁ ହେଲେ ଏଠି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରାଣ କିଏ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି କିଏ ଏଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବତର କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଭାସ ଦେଇଥିଲି ଯୋଉ ଡାଇଗ୍ରାମ କାଟିକି ଲାଇଭ୍ ଡିଭାଇନରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝେଇଛନ୍ତି 7 ଫୁଲ୍ କର୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଦି ବିଙ୍ଗ ମାନେ ସଚିତ୍ ଆନନ୍ଦମୟ ପ୍ରାଣ ହଉଛି ସେଇ ଚିତ୍ ସେଇ ଉପର ଜଗତର ଚିତ୍ର ଏଇଟା ହଉଛି ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ଚେତନା ସେ ଚେତନା ଶକ୍ତି ବା କ୍ୟୁସେନ୍ସ ଯୋଉଟା କି କ୍ୟୁସେନ୍ସ କୁହାଯାଏ ଶକ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଅବତରଣ କଲା ଆଉ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କାହିଁକି କଲା ହୋପିଂ ଟୁ ଫିଲ୍ ଏ ଫେୟାର ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଲଡ ୱିଥ୍ ଜୟ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ଜଗତ ବା ନୂଆ ପୃଥିବୀ ଯୋଉଟା କି ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ଏବଂ ସେଟାକୁ ସେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ଏଇ ଜିନିଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପୃଥିବୀକୁ ହୋପିଂ ଆଶା କରିକି ଏଇ ଚିତ୍ ବା ଚେତନା ଶକ୍ତି ଯୋଉଟା କି ପ୍ରାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳ ସ୍ତରରେ ସେଟା ପ୍ରାଣ ହଉଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଓହ୍ଲେଇଲା ଏଇ ଯେ ଗତକାଲି ଭାଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା ଆଉ 20 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏଇ ଚ୍ୟାପ୍ଟରରେ ତାକୁ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା as comes a goddess to a mortal's breast and fills his days with her celestial clasp, she stooped to make her home in transient sets in matters whom she cast the immortals higher in the unfailing vast of thought and hope, smote with her charm and beauty, face and nerve, and force delight on earth's insensible frame. ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଚେତନା ଶକ୍ତି କେମିତି ହିସାବରେ ଆସୁଛି as comes a goddess ଗୋଟେ ଦେବୀ ରୂପରେ ସେ ଆସୁଛି କୋଉଠିକୁ ଆସୁଛି immortal race ସେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଥିବ ଜଗତର ବକ୍ଷସ୍ଥଳକୁ ବା ତା କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳକୁ ଆସୁଛି ଆଉ କଣ କରୁଛି fills his days with her celestial clasp ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଏମ୍ବ୍ରେସ ରେ ବା କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇକି ହିଜ୍ ମାନେ ସେ ମନୁଷ୍ୟର ଦିନ ଗୁଡିକୁ ବା ପାର୍ଥିବ ଦିନ ଗୁଡିକୁ ସେ ଫିଲ୍ କରିବ ଏସବୁ ପାଇଁ ସେ ଆସୁଛି କାହିଁକି ଆସୁଛି she stooped to make her home in transient sets ସେଇ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ସେଇ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି stooped ମାନେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ବସୁଛି stooped ମାନେ ଗୋଟେ ତଳକୁ ନଇଁକି ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବାଟା lean LEAN lean
ଲିଣ୍ଡ ଟୁ ମେକ୍ ଆର୍ ହୋମ୍, ତାର ନିଜ ଘର କରିବ କେଉଁଠି ଟ୍ରାଞ୍ଜେଣ୍ଟ, ଏ ନଶ୍ୱର ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ବା ନଶ୍ୱର ଜଗତ ଭିତରେ। ଇନ୍ ମ୍ୟାଟର୍ସ whom she cast the immortals fire, ଏଇ ଜଡର ଜରାୟୁ ଭିତରେ ସେ କଣ କଲା, ଗୋଟେ ଅମରତ୍ୱର ଅଗ୍ନିକୁ ନିକ୍ଷେପ କଲା। ଇନ୍ ଦ ଅନଫିଲିଂ ଭାଷ୍ଟ ଅଫ ଥଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହୋପ୍, ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଅନଫିଲିଂ, ଯୋଉଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚେତନା ନଥିଲା, ଭାବନା ନଥିଲା, ଭାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବୃହତ ପରିସରକୁ ଭାଷ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି, କ୍ୟାପିଟାଲ ଭି ଟା ଭାଷ୍ଟ, ଭାଷ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ବୃହତ ପରିସର। ସେ ଭିତରେ କଣ କରିବ, ଓ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଥଟ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଶା, ଆଶାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗରଣ କଲା। ସ୍ମୋଟ୍ ୱିଥ୍ ହର୍ ଚାର୍ମ ଆଣ୍ଡ ବିୟୁଟି ଫ୍ଲେଶ୍ ଆଣ୍ଡ ନର୍ଭସ୍, ସ୍ମୋଟ୍ ସ୍ମାଇଟ୍, SMIT, ସ୍ମାଇଟ୍ ମାନେ ଆଘାତ ଦେବା, ପ୍ରହାର କରିବା। ତାର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ହଉଛି ସ୍ମୋଟ୍, SMOTE, ସ୍ମୋଟ୍ ଆଘାତ ଦେଲା। ୱିଥ୍ ହର୍ ଚାର୍ମ, ହାର ମାନେ ସେଇ ପ୍ରାଣ, ସେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାର ବିୟୁଟି, ତାର ସବୁ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ, ଚାର୍ମ ଏବଂ ବିୟୁଟି ସୁନ୍ଦର। ଫ୍ଲେଶ୍ ଆଣ୍ଡ ନର୍ଭ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମାଂସ ଏବଂ ଶିରା, ଏଇ ସବୁ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟିଏ ତାର ସ୍ମାଇଟ୍ କଲା, ମାନେ ସ୍ମୋଟ୍ କଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ଆଘାତ ଦେଲା। ଆଉ କଣ କଲା, ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ସ ଡିଲାଇଟ୍ ଅନ୍ ଆର୍ଥ ଇନସେନ୍ସିବୁଲ ଫ୍ରେମ୍, ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ବା ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଅସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ଯୋଉଟା କି ସେ ତାର କିଛି ଗୋଟେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହିସାବରେ ଥିଲା, ଆକାର ହିସାବରେ ଥିଲା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ସେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି କଣ କରୁଛି, ଫୋର୍ସ ଡିଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ, ଖୁସିକୁ ସେ ତା ଭିତରେ ପୋଷେଇବା ପାଇଁ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗରଣ କରିବା ପାଇଁ, କାହାର, ପୃଥିବୀର ଇନସେନ୍ସିବୁଲ ଫ୍ରେମ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଜାଗରଣ, ନୂତନ ଆନନ୍ଦ, ନୂତନ ଉଲ୍ଲାସର ଗୋଟେ ନୂତନ ଫଲ୍ଗୁ ଧାରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି। As comes a goddess to a mortal's breast and fills his days with her celestial clouds, she stooped to make her home in transient space. In matters whom she cast the immortal's fire, in the unfeeling vast of thought and hope, smote with her charm and beauty, flesh and nerve, and forced delight on earth's insensible frame. Alive and clad with trees and herbs and flowers, earth's great brown body smiled towards the skies. Azure replied to azure in the sea's laugh. New sentient creatures filled the unseen depths. Life's glory and swiftness ran in the beauty of best beasts. Man dared and thought and met with his soul the world. Elif ମାନେ ଜୀବନ ଥାଇକି ଏଲିଫ ବଞ୍ଚିଯିବା, and clad with trees and herbs and flowers, ମାନେ clad ମାନେ ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇକିରି ଗଛରେ, ଗଛ ହାର୍ସ ମାନେ ତରୁ, ଗୁଳ୍ମଲତା, ଫୁଲ, ହାର୍ସ, ଏଟା ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଆସିଲା ଅତରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଜଡ ପରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ପ୍ରାଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଅତରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦ, ଗୁଳ୍ମରାଜି ସବୁ ଆସିଲେ, ମାନେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏଗୁଡା ସବୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ଏଇଟା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଏଲିଫ ପୁରା ଜୀବନ ପାଇକି, and clad with trees and herbs and flowers, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାଣର ସବୁ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଆସିଲା ଅତରୁ କଣ କଣ ହଉଛି ଏଇ ଜିନିଷର କିଛି ଗୋଟେ ଆଭାସ ଦଉଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ତା ପିକ୍ଚର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆର୍ଥ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରାଉନ ବଡି, ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ବିରାଟ ଧୂସର ଶରୀର, ସ୍ମାଇଲ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦି ସ୍କାଏ, ସତେ ଯେମିତି ଆକାଶକୁ ଦେଖିକି ହସିଲା। କାହିଁକି ହସିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କାହିଁକି? ତା ଭିତରେ ଟ୍ରିଜ୍ ଆସିଲା, ଗଛ ଆସିଲା, ଗଛ ଲତା ଗୁଳ୍ମ ସବୁ ଆସିଲେ, ଫୁଲ ଆସିଲା। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ନୂଆ ଉଲ୍ଲାସଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା।
तापर एटा देखिक कौन है जिते पृथ्वी आकाश को चाहिए गोटे मुर्की हसीदेला स्माइल तापर आकाश कौन कला एजिओ रिफ्लेक्ट एजिओ इन द सीज लव ता परवर्ती स्वर रे एजिओ से आकाश स्काय रिफ्लेक्ट एजिओ इन द सीज लव समुद्रर हसी समुद्रर हसरे जो गोटे लहरी थाए समुद्रर हसरे जो गोटे लहरी थाए लहर थाए जो नील रंग समुद्र देखा नील रंग यही फास्ट एजिओ रही आकाश और रिप्लाय कला जो एजिओ इन द सीज लव माने समुद्रर हसर हसर गोटे लहरी बा तार गोटे नीलवर्ण को माने समुद्र से नीलवर्ण को बर्तमान आकाश रिप्लाय देला फास्ट एजिओ ये गोटे आम जमी गोटे अलंकार टाइप रोटे प्रयोग होती शिरोन्नकर बर्तमान लेखनी ये आम जमी उपेन्द्र बंधु लेखा पढ़ीचु देखरे नलिनी नलिनी रे पूरित गोटे अलंकार जमी सेमती एजिओर has been applied in twice दुई थर यूज होती कि प्रथम एजिओटा है स्काय बा आकाश आर एजिओटा है से नीलवर्ण से नीलवर्ण हूँ समुद्र हस बा लहरी को नीलवर्ण बोलिकी वर्णना हो न्यू सेंटिनेंट क्रेचर्स फील द अनसीन डेप्थ्स नुआ संवेदनशील बा सचेतन क्रेचर्स प्राणी गुड़िक से अनसीन डेप्थ देख ना गोटे गभीरता भितर से गोटे पूर्ण हेले जोटा कि अदृश्य थिला न्यू सेंटिनेंट क्रेचर्स माने एथिरे आपण जानछथि मु आगरु भी कहली प्राण आसला उद्भिद जगत सृष्टि है उद्भिद जगत सृष्टि है बर्तमान से पशु पक्षी कीट पतंग ये सब सृष्टि है ये सब गोटे आभास दौरान न्यू सेंटिनेंट क्रेचर्स फील द अनसीन डेप्थ Life's glory and sweetness reign in the beauty of this माने प्राणर महिमा एवं तार क्षिप्रता गति जत जमी गोटे गोटे दौड़ी बसला रैन माने दौड़ला माने गोटे त्वरान्वित है इन द ब्यूटी ऑफ बीस्ट माने प्राण आसला प्रथम उद्भिद पक्षी एगुड़ा सब उद्भिद गुल्म एगुड़ा सब हेले ता परवर्ती स्तर पशु पक्षी जीव जंतु एगुड़ा सृष्टि है एटा से कहते लाइफ ग्लोरी एंड स्वीटनेस रेन इन द ब्यूटी ऑफ दिस ता परवर्ती कौन है मनुष्य आसूची मन आसला कौन है मनुष्य है बर्तमान मनुष्यर स्तर को ये वर्णना कर मैन डेयर्ड एंड थॉट एंड मेट विथ द सोल द वर्ल्ड बर्तमान मनुष्य गोटे साहस कला एवं भाविला एवं भेटिला साक्षात कला कहा सहित साक्षात कला विथ हिज सोल द वर्ल्ड ता भितर विथ हिज सोल द वर्ल्ड जोटा कि पृथ्वी भितर निज भितर से आत्मा को से वर्तमान गोटे साक्षात कर कहीं विथ हिज सोल द वर्ल्ड ये माने देखो ये आउ गोटे जिनस आमको बुझा पड़ो एकक स्तर रे सोल जमी एकक स्तर रे प्रत्येक मनुष्य भितर सोलटे अच्छी सेमती वर्ल्ड भी गोटे सोलटे अच्छी आमे वर्ल्ड सोल भी गोटे कैंटो अच्छी 14 नंबर कैंटो नंबर 14 आई थी यही बुक टूर कैंटो 14 नंबर रे गोटे वर्ल्ड सोल बोलिकी गोटे कैंटो अच्छी सेटा भी जब आम पढ़ा हेल्ले आ किसी विशेष भाव में वर्ल्ड सोलटा कौन इंडिविजुअल सोलटा कौन वी कैन डिफरेंशिएट इट देयर इज नो डिफरेंस निज सोल भी जहाँ माने गोटे एकक स्तर दैट इज माइक्रोकोजम कहा जाए आ गोटे विश्वगत स्तर में मैक्रोकोजम कहा जाए मैक्रोकोजम ताकू बर्तमान मुझे आलोचना करूना कहीं बर्तमान समय नहीं तापरे बट while the magic breath was on its way, but while the magic button is the line, very important line. But while the magic breath was on its way, जते बेले ये सब जिनस गुड़ा को प्राण शक्ति व चेतना शक्ति से ऊपर स्तर रू आसी ऊपर जगत रू आसिकी बर्तमान तल जगत रे अपराध जगत ये सब जिनस गुड़ा को तार परिप्रकाश कला
ଏବଂ ତାର ସବୁ ନିଜ ସ୍ୱକର୍ମକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଏଇ ସମୟରେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ପାଇଁ କୋଉଟା ଅସୁବିଧା ହେଲା, କୋଉଥିପାଇଁ ତାର ପତନ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନାଟା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। While the magic breath was on its way, এই জাদুকারী নিঃশ্বাস যেତେବେଳେ ତାର ଯାତ୍ରାକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ before our gifts could reach our prison hearts, ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଗିଫ୍ଟ ଯେଉଁ ଉପହାର ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସେଇ ଚିପ୍ ଶକ୍ତି ହାତରେ ଧରିକି ଆମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଆମ ପାଖରୁ କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ? ଆୱାର ପ୍ରିଜିନ୍ ହାର୍ଟ, ଆମର ଯେଉଁ ହୃଦୟ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରିଜିନ୍ ହେଇକିରି ଅଛି ବା ବନ୍ଦୀ ହେଇକିରି ଅଛି। କାହିଁକି ଆମର ହୃଦୟ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ହାର୍ଟଟାକୁ ହୃଦୟରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଥାଏ। ହୃଦୟରେ ହିଁ ପ୍ରାଣର ପ୍ରକୃତ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ହୃଦୟ। ହୃଦୟ ଉପରେ ମା ବହୁତ କିଛି କହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ହାର୍ଟରେ ସେଇ ଗିଫ୍ଟଟା ଆସିବାର କରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାର କଥା, ତାର ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ କଣ ଅସୁବିଧାଟା ହେଲା? ଏ ଡାର୍କ ଆମ୍ବିଗସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଲ୍, ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାରମୟ, ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହୀ ଦ୍ୱିଧାଗ୍ରସ୍ତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଆମ୍ବିଗସ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ଗୋଟେ ଦ୍ୱିଧାଗ୍ରସ୍ତ ଅନିଶ୍ଚିତ ସନ୍ଦେହୀ ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ପ୍ରେଜେନ୍ସ ମାନେ ଯେ ଗୋଟେ ସେଠି ଥିଲା, ପ୍ରେଜେନ୍ସ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଉପସ୍ଥିତି, ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଲ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଲା, ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଲ୍ ମାନେ ଉଇ, ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଲୁ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କଣ, ଏଇ ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଆମେ କଣ କରିବୁ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦି ଗିଫ୍ଟ? ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲେ ମା ଗୋଟେ ଫୁଲଟେ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଉପହାରଟେ, ଗୋଟେ କଣ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟେ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଗୋଟେ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନରେ ଜଣେ କଣ ଭାବିବ? ଗୋଟେ ଲୋକ ପ୍ରକୃତ ମାଙ୍କୁ ସେ ବୁଝିନି, ସେ ଲୋକ କଣ ଭାବିବ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୁଜ ଅଫ ଦିସ୍ ଫ୍ଲାୱାର, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୁଜ ଅଫ ଦିସ୍ ଲାଇନ୍? ଗୋଟେ ବ୍ଲେସିଂ ଦଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ 2 ଲାଇନ୍ ଲେଖିକି ଦଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମନରେ ଯିଏ ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ, what will he understand about the presence of this gift? ସେମିତିଆ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଡାର୍କ, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଡାର୍କ ଆମ୍ବିଗସ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ଗୋଟେ ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ଡାର୍କ ଫୋର୍ସ, ଗୋଟେ ଡାର୍କ ଫୋର୍ସ। ଏଟା ନେଇକି ଆମେ କଣ କରିବୁ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୁଜ ଅଫ ଦିସ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୁଜ ଅଫ ଦିସ୍ ଗିଫ୍ଟ? এই ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡା ସନ୍ଦେହୀ ମନ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। The secret will that rose its, ଏଟା ହେଲା ନେକ୍ସଟ, ଆଉ ଥରେ ପଢି ଦଉଛି। Alive and clad with trees and herbs and flowers, earth's great brown body smiled towards the skies, azure reflect azure in the seas love, new sentient catches fill the unseen depths, life's glory and sweetness ran in the beauty's beasts. Man dared and thought and met with his soul the worm. Gala. But while the magic breath that was on its way, before our gifts could reach our pigeon hearts, a dark ambiguous present questioned all. Next. The secret will that rose itself with night and offers to spirit the ordeal of the flesh, impose a mystic mask of death and pain. The secret will, ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ବା ଇଚ୍ଛା, ଯେ କି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ୱିଥ ନାଇଟଟା ପୁଣି କ୍ୟାପିଟାଲ, ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ବା ଗୋଟେ ରାତ୍ରିର ପୋଷାକ, ଗୋଟେ ଯୋଉ ରୋବ୍ସ ମାନେ ପୋଷାକ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟଲି ଯୋଉ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛି ବା ପରିଧାନ କରିଛି, ସେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ? ଗୋଟେ ନାଇଟ, ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟରେ, ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ। ଆଉ ସେ କଣ କରୁଛି? ଅଫର୍ସ ଟୁ ସ୍ପିରିଟ, ସେ ଆତ୍ମାକୁ କଣ ଦଉଛି? ଦି ଅର୍ଡେଲ ଅଫ ଦି ଫ୍ଲେଶ। ଅର୍ଡେଲ ମାନେ ଗୋଟେ କଠୋର ପରୀକ୍ଷା, ଏଇ ମାଂସ ଶରୀରଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଠୋର ପରୀକ୍ଷାଟେ ସେ ତାକୁ ଦଉଛି। ତାପରେ କଣ କରୁଛି? ଇମ୍ପୋଜ ଏ ମିଷ୍ଟିକ ମାସ୍କ ଅଫ ଡେଥ ଆଣ୍ଡ ପେନ୍, ଏବଂ ତା ଇମ୍ପୋଜ କରୁଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟମୟ ମୁଖା। ସେ ମୁଖାଟା କଣ? ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଗୋଟେ ମୁଖା, ରହସ୍ୟମୟ ମୁଖାକୁ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଆରୋପ କରୁଛି
বা ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି। The secret will that robes itself with night and offers to spread the earth veil of the place, impose a mystic mask of death and pain. In turn, now in the slow and suffering years, sojourns the winged and wonderful wayfarer, and can no more recall her happier state, but must obey the inert, inconscient law, insensible foundation of a world in which blind limits are on beauty led, and sorrow and joy as struggling comrades live. In turn now, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଛି, ସେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିଟା ଯୋଉ ଆସିଲା, ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ଏମ୍ବିଗସ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ତାକୁ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଏମ୍ବିଗସ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ବା ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରୁଛି, ତାକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ସେ କଣ କରୁଛି, intern now in the slow and suffering years, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସେଇ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ସେଟା ଇଣ୍ଟର୍ନ କଲା। ଇଣ୍ଟର୍ନ ମାନେ କଣ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ଇଣ୍ଟର୍ନ ହଉଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ କଲା। ଇନ୍ ଦ ସ୍ଲୋ ଆଣ୍ଡ ସଫରିଂ ଇୟର୍ସ, ଗୋଟେ ଧୀର ଏବଂ ଦୁଃଖମୟ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, sojourns the winged and wonderful wayfarer, wayfarer ହଉଛି ଯେ ପଦଯାତ୍ରୀ, wonderful wayfarer ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପଦଯାତ୍ରୀ। ସେ କେମିତି ଗୋଟେ ପକ୍ଷଧାରୀ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଗୋଟେ ପଦଯାତ୍ରୀ। sojourn ଓଡିଆ ହଉଛି ଯୋଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ ସମୟ ପାଇଁ ଯେ ଯୋଉଠି ରହେ। ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ଯିବା, ବାହାରକୁ ଗଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଖୁବ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ବା ଲଜରେ ରହିବା, ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ sojourn the winged and wonderful wayfarer। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୋଉ ପଦଯାତ୍ରୀ, ଯୋଉ ଆତ୍ମା, ଯେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଗୋଟେ ପଦଯାତ୍ରୀ ହିସାବରେ କିଛି ସମୟ ଏଇଠି sojourn କଲା ବା କିଛି କମ ସମୟ ରହିଲା। intern now in the slow and suffering years, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ବା ଗୋଟେ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ସମୟ ତା ଅତିବାହିତ କଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ କମ ସ୍ଲୋ, ଅତି ଧୀରେ ଧୀରେ। and can no more recall or happier state, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଅପରାଧ ଜଗତରେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଯୋଉ ଗୋଟେ ତାର ଯୋଉ ବିଶୁଦ୍ଧ ବା ଶୁଦ୍ଧ ଆକାରରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଗୋଟେ ମଳିନତା ଆସିଯାଇଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିଯାଇଛି, ତା ଉପରେ ତାର ଗୋଟେ ପୂର୍ବର ସେ ମହତ୍ଵ, ସେ ସତ୍ୟ ତାର ଗୋଟେ ଲୋପ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲା, ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ବା ପ୍ରାଣ ଦେବୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କାମଟା ଏ ଏମ୍ବିଗସ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ବା ଦୁର୍ବୋଧ ଅସ୍ତିତ୍ୱର କରାଳ କବଳରେ ପଡିକି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବା ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି, and can no more recall her happier state। ସେଇ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧ ପୂତ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଯୋଉ ପର୍ପସରେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ସେ ଆସିଥିଲା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ can no more recall, ଆଉ ସେ ମନେ ପକେଇ ପାରୁନାହିଁ। ଆଉ no more recall her happier state, ତାର ସେଇ ସୁଖତର ଅବସ୍ଥା, happier state, ସେ ସୁଖତର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଉ ସେ ମନେ ପକାଇ ପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ but must obey the inner inconscient law, କିନ୍ତୁ ମନେ ପକାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରିବ, must obey, ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବ। କାହାକୁ ମାନିବ, the inner, ନିଷ୍କ୍ରିୟ, inconscient law, ନିଶ୍ଚେତନାର ଆଇନକୁ ବା ବିଧାନକୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବ। insensible foundations of a world in which blind limits are on beauty led, ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ insensible foundation of a world, ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ତା ମୂଳଦୁଆ, ତାର ଆଧାର, ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ଆଧାର insensible, ଯୋଉଟା କି ସମ୍ବେଦନହୀନ, no sensible, ଯୋଉଠାରେ କି blind limits are on beauty led, blind limits ଅନ୍ଧର ଗୋଟେ ସୀମାରେଖା ସେଇ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛି। on beauty led, ଏଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବି ଅଛି,
आर ऑन ब्यूटी लैड भितर से गोटे फाउंडेशन दा इनसेंसिबल अच्छी तापर कौन है सरो एंड जॉय ए स्ट्रगलिंग कॉमरेड्स लीग गोटे दुख एवं आनंद सते जमी से दुई जन भी ये उपस्थित अच्छा केमती हिसाब से अच्छा स्ट्रगलिंग कॉमरेड्स लीग गोटे माने युद्धरत बा गोटे प्रयासरत कॉमरेड्स कॉमरेड्स माने गोटे सांग फ्रेंड्स गोटे बंधु सते जमी सरो दुख एवं आनंद दुईटा मिशामुशी गोटे बंधुभाव संपर्क रखिकी एमाने बसवास कर। नेक्स्ट लाइन जीवा ए डीम एंड ड्रेडफुल म्यूटनेस फेल ऑन हर एबोलिश्ड वाज हर सबटल माइटी स्पिरिट एंड स्लैन हर boon of child God happiness and all our glory into littleness torn and all our fitness into man desire। बर्तमान आम जानी सारे जे जो प्राण शक्ति जो चित शक्ति तार जो निर्धारित बा तार निजर स्व कर्म बा ओरिजिनल तार निजर प्रकृत कर्म को जो करने आसी तार केमिति अवतन तार केमिति पतन घटला तापरे गोटे अंधार डीम एंड ड्रेडफुल गोटे अंधार विपदपूर्ण मुक भाव ता भितर आसिला एबोलिश्ड वाज आवर सटल माइटी स्पिरिट ता भितर जो गोटे सूक्ष्म शक्तिशाली आत्मा गोटे थिला बा गोटे तार गोटे जो गोटे स्पिरिट थिला एटा करिबी एटा मु करिया पे आसीची तार गोटे जो आसिला ता भितर गोटे अधोगति हे जाईची एवं एबोलिश हो जाईची माने गोटे निर्वापित हो जाईची एबोलिश माने गोटे निर्वापित गोटे सते जेमिति से भितर गोटे निर्वासित हो जाईची एबोलिश रो ओडिया होची निर्वासित माने सेटा कोन हेची एंड स्लेन हर boon of child God happiness से गोटे शिशु भगवान स्वरूप गोटे से गोटे जो परप्राप्ति हेकी ता भितर आसीतला आनंद को से बहन करिवा पई से बतन स्लैन माने गोटे हत्या हो जाईची माने तार किछि चिन्ह वर्ण आउ नाही स्लैन SLAIN स्लैन माने SLAY रो पास्ट टेंस था स्लैन एंड ऑल हर ग्लोरी इनटू लिटिलनेस टर्न और ता भितर जहाँ किसी तार से प्राणर महिमा थिला बा से चेतना बा क्रिसेंस चित शक्तिर जहाँ किसी तार गोटे मूल्यबोध को से हरैकी लिटिलनेस अति क्षुद्र जिनस को से चेंज हो बदली जाइए एंड ऑल हर स्वीटनेस इनटू मैम डिजायर एवं ता भितर जहाँ किसी मधुरता थिला सबुटा गोटे कौन होगा ता भितर जहाँ किसी मधुरता थिला गोटे मैम डिजायर मैम माने विकलांग मैम माने गोटे विकलांग इच्छा रे सेटा गोटे कन्वर्ट हो जाइए बा परिणत हो जाइए टू फीड कहीं टू फीड डेथ विथ हर वर्क इज लाइफ हियर लाइफ डूम से वर्तमान से मृत्यु को टू फीड डेथ विथ हर वर्क से जहाँ काम कर बर्तमान से सते जमी मृत्यु को से लालन पालन कर टू फीड डेथ विथ हर वर्क से जो काम कर सते जमी फीड मान गोटे खुई पीएकी जन को बंचेवा टू फीड डेथ विथ हर वर्क इज हियर लाइफ डूम बर्तमान से गोटे जीवन गोटे विपद डूम गोटे विपद बा मृत्यु बा अवनति गोटे आसी जाइए सो भेल्ड वाज हर इमोर्टालिटी दैट शी सीम्ड नेक्स्ट है so veiled was her immortality that she seemed inflicting consciousness on unconscious things, an episode in an eternal death, a myth of being that must forever cease. Such was the evil mystery of her chain. माने ताने लास्ट कंक्लूडिंग कले श्री अरविंद जे मृत्यु जो माने प्राण शक्ति व चित शक्ति जो हिसाब से आसीला प्राणदेवी बा प्राण शक्ति बर्तमान सर जो अवतन तार जो पतन है तार जो अधोगति है तापर कौन है भेल्ड वाज हर इमोर्टालिटी एंड दैट शी सीम्ड इनफ्लिक्टिंग कॉन्शियसनेस ऑन अनकॉन्शियस थिंग्स गोटे अचेतन जिनस उपरे से जो गोटे चेतनार गोटे जागृत करने से आसीला एवं गोटे इमोर्टालिटी गोटे अमरत्वर गोटे
जिनस को से बहन करने गोटे संचारण करने आसीला से जिनस गुड़ा सब बर्तमान पतन है एन एपिसोड इन एन इटरनाल डेथ सते गोटे घटना एपिसोड मान गोटे घटना हो गला इन एन इटरनाल चिरंतन मृत्युर गोटे घटना एपिसोड चिरंतन मृत्युर सते जमी गोटे एपिसोड बा घटनाटे होगला गोटे घटनाटे एपिसोड घटना तापर ए मिथ ऑफ बीइंग दैट मस्ट हैवर सी सते जमी गोटे मिथ माने गोटे पौराणिक तथ्य बा पौराणिक कहानी जोटा कि मस्ट एवर सी सते जमी ये जिनसा सबुदिन गोटे बंद होगला सी गोटे बंद होगला सते जमी सत्य जमी दैट मस्ट हैवर चेंज सच वाज द इविल मिस्ट्री ऑफ हर चेंज यही प्रकार से गोटे इविल मिस्ट्री गोटे माने गोटे खराब घृण्य गोटे रहस्यपूर्ण गोटे चेंज बाई चेतना शक्ति गोटे है आसु विषय अवतरण शरण शक्ति अवसान घटला माने आम यही माने कनक्लूजन रे पहुंचवा सिद्धांत रे पहुंचवा जे चित शक्ति जो उद्देश्य रे कार्य करने आसी तार निजर शक्तिर महत्व को से जो डार्क एम्बिगस प्रेजेंस जो गोटे इविल फोर्स बा गोटे संदेह शक्ति ताको जेमती गोटे गोटे अशुद्ध बा गोटे अशुद्ध वातावरण भितर ताकू बांधी पकेला और प्राण शक्ति तार जो गोटे अवर्तन घटिला गोटे माने तार पतन घटिला और सते जमी गोटे एन एपिसोड ऑफ एन इटरनाल डेथ चिरंतन मृत्युर गोटे गोटे घटना प्राणर जमी गोटे चिरंतन मृत्यु गोटे घटना रूपे गोटे प्रतीयमान है ए मिथ ऑफ बीइंग दैट मस्ट एवर सी सच वाज द इविल मिस्ट्री ये जो शक्ति आसीला प्राण शक्ति कौन प्राण शक्तिटा हूँ आम माने सचिद आनंद महत जो अच्छी चारोटी महत्तर शक्ति सच्चिदानंद जो आम कहूँ ये सब जिनस गुड़ा तल जगत आसिकी भगवान निजे अव्यक्त होती प्लंज इनटू डार्कनेस भगवान निजे आसिकी भितर आसिले अंधार भितर पशिले सचिद आनंद महस चित सत्तारू आपण शरीर है जड़ है आपण चित बा चेतनाटा पीसेंस जो कहूँ से बर्तमान प्राण है प्रथम स्तर जिते से आसी पूरा शुद्ध निर्मल विदाउट एनी टर्मोइल किसी भीतर मैला पानी किसी नहीं पूरा विशुद्ध बिल्कुल किंतु सेटा कौन हो जिते अपराध जगत से एंटर करी तार निजर सत्व बा निजर तार गुण रूप को से बर्तमान से तार पतन घटी कहीं पतन घटी फॉर व्हिच वी आर रेस्पॉन्सिबल तार किसी भूल नहीं ये मनुष्य जगत बा पार्थिव जगत भूल बिकॉज वी डाउट आम भीतर गोटे डार्क एम्बिगस फोर्स डाउट कला एटा कौन हो पार से कौन कर जिते माँ सामान्य फूल गोटे देखिए कहते दिस इज द ब्लेसिंग यू विल गेट योर वर्क डन ये सन्देह मन प्रकाश कर कौन एमती होमती हम हाउ दिस थिंग विल बी डन जदि हो गला माने से सन्देह मन कह सी इज ए मिराकुलस लेडी से किसी बोधे जानी काउरी विद्या कि किसी विद्या बोधे जानी केमती करती ये सब मन आम भीतर जो यही मन गुड़ा अच्छी यही मन गुड़ा सब खराब करे अतः आम प्रकृति प्राण प्राणर प्रकृति केन्द्र कौनटा दैट इज द हार्ट हृदय प्राणर प्रकृति हृदय हृदय आम जो भक्ति आसे प्राणर आम जाचु प्राणर भक्तिटा आसे मनरु चिंता आसे धारणा आसे आइडिया थॉट कम्स फ्रॉम माइंड भक्ति रेवरेन्स ये सब जिनस गुड़ा काम क्रोध लोभ जहाँ किसी खराब जिनस भी सब जिन क्षुधा आसे एवं हार्ट इज द सेंटर हार्ट पाखरे साइकिक बीइंग इज देयर जस्ट बिहाइंड द हार्ट द साइकिक बीइंग इज देयर नॉट हार्ट माने से हृदय जो आम बायोलॉजिकल हार्ट कथा एथिरे आसुनी दिस हार्ट इज नॉट रिलेटेड टू एनी बायोलॉजिकल हार्ट दिस हार्ट इज समथिंग डिफरेंट से हार्टा कौन हो साइकिक
ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷର ମୂଳ ସୂତ୍ର ହଉଛି ତ ସାଇକିକ୍। ଆମେ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆସିଲା ହଠାତ୍ ଯେହେତୁ ଆମ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ମନ ଏହାକୁ ସବୁ ସନ୍ଦେହ କଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା କେମିତି ହେଲା। ତଥାପି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ପତନ ହେଲା। ଆମେ ଯଦି ଠିକ ହିସାବରେ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାନ୍ତୁ ଧରିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ମା ଶିବଙ୍କର ଧାରାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ନ କରିକି ସମସ୍ତ ଲୋକ ଯଦି ମା ଶିବଙ୍କ ଧାରାରେ ଆସିଥାନ୍ତେ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏଇ ଅତିମାନସ ଯୁଗ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଥାନ୍ତା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିମାନସ ଯୁଗ ଅବତରଣ କରି ସାରିଥାନ୍ତାଣି। ଆଉ ଖାଲି ଆମେ ଖାଲି ଟକ୍ ଦଉଛୁ ଅତିମାନସ ଆଉ କେତେ ଦିନ। ବିକଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଭିତରେ ବି ଯୋଉମାନେ ମା ଶିବଙ୍କର ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ମା ଶିବଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ କେବେ କହିପାରିବିନି। And that is the dark ambiguous presence. That is the dark ambiguous presence. ସନ୍ଦେହୀ ମନ ଏଇଟାକୁ ସବୁ ରହୁଛି। ଆଉ ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମା ଶିବେନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସାଧନା ଚାଲିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ସବୁଆଡେ ପ୍ରଚାର ହେଲା ଯେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଯେ ସେମାନେ ସେଇଠିକୁ ଯିଏ ଗଲେ ଆଉ ସେ ଲୋକ ମରିବେ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା କାଉଁରୀ ବିଦ୍ୟା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଶ୍ରମର ମାନେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଭିଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଭିଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଦେଖିଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ବାଦ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଶ୍ରମବାସୀ ବି ମଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଲା, ଆରେ ଏଇଟା ବେକାର କଥା, ଏଠି ରହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଏଠି ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଲୋକ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ କେମିତି? ଧୀରେ 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 ସେମାନେ କିଛି ଲୋକ ପଳେଇଲେ। ଫିଲ୍ଟର ହେଇକି ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ, ଛାଣି ହେଇକି ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ, ଦେ ବିକେମ୍ ରିଏଲ ମ୍ୟାନ୍। ଟୋକୁ ସାଧନାର ବ୍ରତୀ ହେଲେ, ସାଧନା ରତ ହେଲେ, ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ନେତା ରୂପରେ ଆମେ ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ନଲିକାନ୍ତ ଗୁପ୍ତା ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ହେଲା, ଏସବୁ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ନାଁ ଗୁଡା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାଇ, ଏଇଟା ତ ପ୍ରାଣର ଏଇ ବୁକ୍ 2ରେ ପ୍ରାଣର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 3ରେ। କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 3ରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ଯୋଉ ପାରାଡାଇସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଲାଇଫ ଗଡ୍ସ ତାର ଅଧା ବି ଆପଣଙ୍କର କଭର କରୁଛି। 6.5 6ଟା କ୍ୟାଣ୍ଟୋ ପୁରା, 3ରୁ 8 ଯାଏ ପୁରା, ଆଉ 9ର କିଛି ପରିମାଣରେ ଅଧା କୁହନ୍ତୁ, ମାନେ 6ଟା କ୍ୟାଣ୍ଟୋ ଆଉ 9ର ଅଧା ମାନେ 6.5 ଏ ପ୍ରାଣ ନେଇକି ବା ଲାଇଫ ନେଇକି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଇଭେନ୍ 7, 8 ଡିସେଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟୁ ଲାଇଟ୍ বা ଆପଣଙ୍କର ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅଫ ଫଲସୁଟ୍, ଏଟା ବି ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରାଣ ରିଲେଟେଡ, ଲାଇଫ ରିଲେଟେଡ। ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଆଲୋଚନା ଗୁଡାକ ସବୁ ଅଛି। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପୁରା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଉପରେ ଥୋଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ଆମକୁ ଜିନିଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଥିଓରି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଗୋଟେ କଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଟ୍ ଦି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ତା ପ୍ରତିକାର କେମିତି କରିହେବ, ହାଉ ୱିଲ୍ ରାଇଜ୍ ଅପୱାର୍ଡସ୍, ସେଗୁଡିକ ସବୁ ଗୋଟେ ସବୁ ତାର ଗ୍ରୁପ, ତାର ଗନ୍ତାଘର ଗୁଡିକୁ ସବୁ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ମାନେ ଯେତିକି ମା ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ରତୀ ହେବା ଆଉ ସେତିକି ଆମର ସାଧନା ଯେତିକି ତୀବ୍ରତର ହବ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାବିତ୍ରୀକୁ ବୁଝିବା। ସାବିତ୍ରୀକୁ ବୁଝିବାର ବଡ କଥା ନୁହଁ, ତା ନିଜେ ସାବିତ୍ରୀ ସେ ମୂଲ୍ୟଟାକୁ ବୁଝିକି ନିଜେ ସେମିତି ହେଇଯିବାଟା ହିଁ ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟବାନ ହବ। ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇ କେଣ୍ଟୋ ବି ମଧ୍ୟ ସାରିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲୋଜିଂ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜିର ବି ମଧ୍ୟ ଦିବସର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯଦିଓ ସେ ଫିଜିକାଲ ବଡି ସେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀତନୁ ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ମାନେ ସେ ଯୋଉ ମୂଳ ଶରୀର ରକ୍ତ ମାଂସ ପଞ୍ଚଭୂତର ଶରୀରକୁ ସେ ମହାସମାଧିରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ରହିଛି ଆମକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ସେଇ ଯୋଉଟା ଥିଲା ଆମେ ଯୋଉ ମୂଳ ସତ୍ତାରୁ ଆମେ ମୂଳରୁ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଆସିଛେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆମ ସହିତ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ କେବଳ ତାଙ୍କୁ
आवाहन करवा तांको आमे स्मरण करवा तांको मनन करवा चिंतन करवा तांको प्रति सबले उन्मिलित रहबा एवं से कहछिन मोर हाथ तो पाखको बरदस्त अछि मो हाथ टिके धर मते टु भल पा सब किछि हे जीवो। धन्यवाद भाई एते सुंदर आलोचना पाई। कार्यक्रम को आमे समाप्त करवा आज कार्यक्रम को मां नाम जप सहित मां 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 मां। आज कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा आज कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा समस्त भाई आपा मान को पुनि थरे वंदे मातरम तथा प्रणाम जणाई। भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी अपा को मध्य बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी एवं माँ और प्रभु चरण कमल आम अनंत कोटि प्रणाम जनाई पुणी आज कार्यक्रम को ये विरति घोषणा कले। कार्यक्रम समस्त माँ माँ माँ।